السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زین علی پجن سویگ۔ اوکے جی، تو آج جناب والا میں آپ کے ساتھ ٹوری والے کبوتروں کا مقابلہ شیئر کروں گا۔ میں اپنے گاؤں میں سے گزر رہا تھا تو راستے میں یہ مقابلہ چل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اسے شیئر کروں۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے اور لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی۔ جی کی نام اپنا؟ محمد طارق۔ محمد طارق بھائی، کدوں تو شوق کر رہے ہو؟ تقریباً 5-6 سال ہو گئے۔ 5-6 سال تو تسی یہ شوق کر رہے ہو۔ کتنے کبوتر تسی اپنے رکھے نے کول؟ تقریباً پہلے ایک سیٹ بنایا تھا 50 کبوتر کا، وہ بیچ دیا، ابھی دوسرا سیٹ تیار کیا۔ ابھی دوسرا سیٹ تیار کیا۔ تو یہ شوق ہوتا کیسے ہے؟ مطلب اس میں کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہمارے تو ہوتا ہے نا اونچی والے جو کبوتر ہیں، ہم لوگ مطلب ہائی فلائرز یوز کرتے ہیں، اونچے والے کبوتر ہوتے ہیں وہ ہمارے۔ دوسرے ہوتے ہیں، یہ لڑان والے ہوتے ہیں۔ یہ لڑانے والے اس کی شوق کا مطلب گولا والے اسے کہتے ہیں، جو کراچی میں بھی زیادہ تر اسی کا شوق کیا جاتا ہے نا۔ جی ہاں، تو اسے گولا لڑائی کہتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ مقابلہ کیسے ہوتا ہے اس کا؟ مقابلہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، جو وہ ایک ہمارا پکڑے گا ہم وہ واپس نہیں کرے گا، جو ہم پکڑیں گے اس کو۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب آپ یہ گولا اڑاتے ہیں اور دونوں پارٹی جو دونوں گولے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو واپس بلانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ بس واپس
लाने का तरीका ये है कि एक कबूतर हाथ में होता है और आवाज़ें लगाते हैं, अच्छा, आवाज़ें लगाते हैं फिर आते हैं। मैंने वो आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों को जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा और ये सारा मामला जिस तरह से हुआ है मैंने उसे कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। तो ये जनाबे वाला गोला कबूतर, आप जैसे गोला कबूतर कराची में ख़ास तौर पे इसे कहा जाता है कि गोला कबूतरों का मैच होता है, ये आपस में लड़ाई वाले कबूतर इनको कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये लड़ाई वाले कबूतर होते हैं। जी हाँ, और इसमें होता ये है कि जब ये मिलते हैं आप वापस वो लाते हैं तो कबूतर पकड़ने का जो आपका औजार है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? जी हाँ, ये औजार है इनका कबूतर पकड़ने का जिसमें इन्होंने नेट लगाया और मतलब जिस तरह का भी ये हल्का शौक कर रहे हैं तो इसमें शहतूत की 2 लकड़ियाँ लेकर के उसके साथ इन्होंने ये इसको बनाया हुआ है और ये से कबूतर को जो दूसरा हरीफों का कबूतर होता है उसको ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आज तक आपने कितने कबूतर पकड़े? आज तक तकरीबन कल 2 पकड़े, आज नहीं पकड़े। नहीं, इससे पहले जो आप लड़ाते रहे और कहाँ कहाँ जा कर के आपने ये शौक खेला? बस इधर बखर में, जिला बखर में शौक पूरा किया। खतर में शौक पूरा किया, मतलब आप ओए काका पीछे दी मुझे, ओए पीछे दियो, ओए तो इसका जो है वो दूसरी पार्टी से आपका कैसे कांटेक्ट होता है? आप दूसरी पार्टी से किस तरह से जो है वो राब्ता करते हैं? बस वो इधर हम ले आओ कबूतर, हम लड़ाएंगे, कहाँ तो फैसला है ना? पकड़ेंगे तो तुम्हें वापस नहीं करेंगे, जो तुम पकड़ेंगे हम नहीं आएंगे लेने। अच्छा जी, तो मामला इस तरह से है कि ये जनाब वाला जो कबूतर पकड़ते हैं उनका पकड़ें या इनका कोई पकड़ ले तो कबूतर की वापसी कोई नहीं है, तो जिसने जिसका कबूतर पकड़ लिया वो उसका। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।